माटी गुड़ा आणिकी माने एका बहुत दूर दूर जगार माटी गुड़ा नहीं आनी से माटी साहाय्य सेगा कलरिंग करिसंती माने एटा माटी रे कलरिंग करा हिची माटी रे कलरिंग करा थोड़ा टिके टिके हमर कलर मिक्स करिसंती ताकू सजेइबार कारणटा कोन एई गा सजेइबार कारणटा होची एटा कि हमर जेमति कि हमर सांताली मानकर जेमति सही कांथरे ही सहीटा माने जानिबाको पड़िबो जे एटा सांताली मानकर घरटा बोली सेति पई हम आगरु एगुडा को कराइछि आगे 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 कलरटा केते दिन रहिया ना छाड़ी जाय ना एटा एक वर्ष रहि जाय पूरा वर्ष रहि जाय एक वर्ष त हमर तो सब वर्ष ही माने एमति दिया है चेंज माने कलर नुआ नुआ करंती ना आउ एटा केवल स्पेशली पता पर्व पई ही हुए शिवरात्रि पता पर्व पई हमें एमति लेपा पिछा लेपा पिछा करंती आउ जापान चलंतु जापान रे बहुत सुंदरता अछि किंतु थरुटे आपण आसंतु मयूरभंज रो बाबजोड़ा गाँ आउ शिवरात्रि बेले आसीबे देखिबा पई पाइबे यार प्रकृत सुंदरता आउ फंक्शन भी पाई पारिबे आउ एटा करी एई टोपीटा व्यवहार होउथला काहे कि ना हड़रे मुंड तळकू एमती नुउ नथिले नहले ए टोपी तळकू नुइले मैक्सिमम पड़ी जाए आउ पड़िया पई आगरु एठी बांधा होउथला एटा बांधिबा पई किछि देई नांती नहले बांधा हुए कविवर राधानाथ राय लिखिथिले सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई तो हाँ आज्ञा एमिति एक गाँ अछि जोटा कि आम मयूरभंज रे ही पड़ुछि आउ गाँर ना होछि बाबजोड़ा आउ देखि पारुथिबे ये केमती सजेइछंती गाँ को पूरा नुआ कनिया को जेमती सजा हुए सेमती सजेइछंती आउ एटा सजांती केबे ना तांकर गोटे पर्व अछि पाता पर्व आउ पाता पर्वटा से माने पालन करंती शिवरात्रि बेले शिवरात्रि प्रथम दिन पाखरु तांकर स्टार्टिंग हेई थाए आउ पाखापाखि 7-8 दिन रुहे एटा पर्वटा तो देखि पारुथिबे से माने केमती याको सजेइछंती आउ पचारिबी एठी हमरो भाई किछि अछंती भाई भौणी माने अछंती तांको पचारिबी जे से माने कोठू देखि इंस्पायर हेले ना एटा तांकर निजे प्रथम स्टार्टिंग करिसंती आउ एमिति एते सुंदर भावरे गाँटा को सजेइछंती जे कोनोसी घर रे कलर लिपा हेनी कि ओडिया आवर्जना अलगा जगह रे अछि एमिति कि गाँ रे डस्टबिन मध्य अछि देखै पारुथिबे एटा देखंतु ये डस्टबिन मध्य चारियाडे रहिछि आउ आवर्जना पकेबा पई डस्टबिन प्रत्येक जगह रे अछि तो मु वर्तमान गाँर फास्ट मुंड रे अछि आर मुंड जे चाली चाली जीवी आउ आपण मानन को देखैबी एठी केमिति से माने सजेइछंती गाँटा को आ पूरा माने कोन नुआ कनिया को जेमती सजेइछंती सेमती सजा हेछि आउ तांकर कटआउट भी अछि से सबु मध्य मु आपण मानन को देखैबी हाय फ्रेंड्स मु उमाकांत महंत आ उमाकांत ब्लॉग्स रो आउ एक ब्लॉग रे आपण मानन को स्वागत जणाउछि आउ चलंतु देखिबा वर्तमान एई रंग बेरंगर गाँ जोटी गोटे पत्र नाही कि गोटे धूड़ी नाही सबु किछि देखैबी आउ एमाने एते सुंदर कोन पई केबेठू करले आउ एटा कोठू देखि इंस्पायर हेले से सबु मु एई ब्लॉग रे आपण मानन को देखैबी तो चलंतु स्टार्ट करिवा आउ देखि पारुथिबे ये हला गाँ रो स्टार्टिंग पॉइंट आउ चारियाडे केमती रंग बेरंगर फूल फुटिछि आउ सबू ये कांथरे बनई एते बढ़िया देखा जाउछि आपण माने आसिले आश्चर्य हेई जिवे लागबो जे को फॉरेन रे अछंती ना को अलगा कंट्री रे अछंती सेमती पूरा फूल रहिछि आउ फूल बनई छंती आउ भाई ए जो फूल बनई छंती ये कलर रे बनई छंती ना हो एगुडा सब कलर मध्ये बनाइछि कलर रे माटी गुडा आणिकी माने एका बहुत दूर दूर जगार माटी गुड़ा नहीं आनी से माटी साहाय्य सेगा कलरिंग करिसंती माने एटा माटी रे कलरिंग करा हिछि माटी रे कलरिंग करा थोड़ा टिके टिके हमर कलर मिक्स करिसंती आ ए माटीटा कोठु आनी छंती ए माटीटा हम जो से नाली माटीटा हमर होछि हमर सुलेपाट डैम ना सुलेपाट डैम से पहाड़ आनी छंती आ से माटी नाली माटीटा सुलै पहाड़ तापरे आ अलगा माटी एमती मिक्सिंग करी आनी मिक्सिंग करी आनी जगार आनी के गुटी वाले कलर प्रस्तुत करिसंती से साजरे से माने हमर आ केमिकल कलर एठी केते मात्रा रे यूज हेछि केमिकल बेसी नाही अल्प मात्रा रे यूज हेतला नाही बोल कथा नाही किंतु अल्प मात्रा रे यूज हेछि तो हमर माटी कलर विशेष करी यूज हेछि तो पूरा गाँटा एमिति सजा हेछि ना आउ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେମିତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପର୍ବଟା ଆପଣଙ୍କ ପାତା ପର୍ବଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା? ଆମର ପାତା ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର 5 ଦିନ ହେଇଛି। 5 ଦିନ। ହଁ 5 ଦିନ ହେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ପାଳନ ପର୍ବଟା ଆମେ ପାଳିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ପାତା ପର୍ବଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତା ପର୍ବ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତୁ ପାତା ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ତ ପାତା ପର୍ବ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘରକୁ ଧୁମଧାମରେ ସଜାନ୍ତିନି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଗାଁଟାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗାଁକୁ ସଜେଇବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏଇ ଗାଁଟା ସଜେଇବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଆମର ଯେମିତିକି ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସେଇ କାନ୍ଥରେ ହିଁ ସେଇଟା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଘରଟା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀର ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆମର କାନ୍ଥରେ ଏଇଟା ଯିଏ ହେଲେ ବି କହିଦେବ କି ଏ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର ଘରଟା ବୋଲି। ହଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଁଟା ହେଉଛି ଘର ଗୁଡ଼ା ପାଖ କି ନାଗିକି ରହିଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଗାଁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପୁରା ଏମିତି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଉପରେ। ହଁ ହଁ। ଏ ଆମର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପୁରା ରୋଲେକ୍ସ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁ କିଛି କରାହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଢାବୁଲ ନାଚ ହୁଏ। ଢାବୁଲ ନାଚ ପାତା ତାପରେ ଆମର ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ରାତିରେ ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ତ ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି କେମିକାଲ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାଟି କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଏତେ ସଫା ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଅଲଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗାଁରେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏମିତି ଆଙ୍କା ହେଇଛି ଫୁଲ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିଲି। ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆର ପାଖରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଏମାନେ କେତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତକ। ସାନ୍ତାଳୀ ଘର କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏଇ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ସାନ୍ତାଳୀ ଘର ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଘର ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲ ଖୋଲି ସାରିଦେଲେଣି ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଇଏ ତ ରହିଲା ଗାଁର ଅଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ନାନୀମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ପଚାରିଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଏଇଟା ନିଜେ ବନେଇ ଆପଣ ଏଇଠିକା ନା? ହଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ହେଇଛି ଏଗା ସବୁ ନିଜେ ହାତରେ ବନେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କେବେଠୁ ଏଇଟା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ନା ଆଗରୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଫୁଲ କରିବା? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ବହୁତ ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେମିକାଲ କଲର୍ ନା ମାଟି କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି?
माटी आउ केमिकाल कलर दुईटा मिसेकी आउ आपण कलर फलर करती ना करती हाँ माने ये जतिकी सब होउछि ये मिक्स करी करा हुए माटी कलर रे कौन कलर आसुछि को कलर आसुछि बहुत कलर हलदिया नालिया से सब माटी कलर आसी जाए आउ से माटी का कोठु पुणी संग्रह करती नदी रू ओहो माने से माटी को आनिकी तापरे ता देहरे पुणी आहरी कलर मिसांती ना सेमती किछि अधा मिसा हुए आउ ए जो कलरटा देइछंती केते दिन पर्यंत ए कलर रहिबो लागुछि वर्षा हेले लिभेनी एते जल्दी लिभेनी काहेकि ना ये तो माटी मिसा रहउछि ना आउ वर्तमान आरो गाँ मुंड आड़ को जीवा आउ देखि पारुथिबे आपण माने स्विट्जरलैंड रो सुंदरता देखि थिबे किंतु हम मयूरभंज रो सुंदरता आज मु आपण को देखैबी आउ या पूर्व तो अनेक जगह रे एमती हेइछि भाई आपण को नाटा लालमोहन आउ आपण को घर एठी ओहो आउ ए जो आपण कलर करिसंती एगा केबेठु स्टार्ट हलानी आपणकर 2-3 दिन आगरो ना माने 2-3 दिन आगो कथा तो एटा माने कलर कथाटा कहउछि जे केते वर्ष पूर्वरु एमती गाँ को सफा सुंदर करुछंती हला बहुत वर्ष हला कहते गले आपनकर एटा 15-18 हे जो 20 पाखापाखि पहुँची जीव 20 पाखापाखि पहुँची जीव आउ ए जो घर को सजेई छंती तो या पई किछि प्रशासन तरफ किछि सेमती सहायता मिले ना एमती आपण निज टंका रे ही सब करूछंती ना कोन ना समते बिना ना टोटाल किछि मिलिनी प्रशासन पक्षर किछि मिलिनी आउ डस्टबिन जो आपणकर गाँ रो प्रत्येक घर पाखरे डस्टबिन रहउछि तो से डस्टबिन आपण निजे किनी छंती ना सेगा पंचायत थ्रो रो मिली छै निजे किना है डस्टबिन भी आपण निजे किनी छंती निजे किना है हां आउ एई फूल बनैबा पई आपण को केते दिन टाइम लागिथिला 2 दिन 3 दिन भितर माने एतिकी फूल कला बेल को 3 दिन भितर आपण करि सार दउछंती आउ प्रोग्राम ता केते दिन होय आपण घर एठी प्रोग्राम ता हमर एठी 2 दिन हुए 2 दिन मतलब 3 दिन भी हुए आउ 3 दिन माने बाहरु भी लोक आसंती देश रो विदेश रो आसंती आगे सब देखि जानते आउ देखि पारुथिबे केमिति ढंगरे रंग देई फूल अंका हेछि ये तो रंग कहिबिनी ये होछि माटी कलर ता सहित किछि केमिकल कलर मिक्स हेछि आउ पूरा केमिकल नुह एटा पुणी आउ गुटे घर आउ केमिति अंका हेछि आपण एठू देखि अंदाजा लगै पारुथिबे माने कांथ को एते भलो मात्रा रे कलर करा हेछि आउ सबुठू बड़ कथा हला एटा होछि केमिकल कलर पूरा मात्रा रे नुह माटी को मिक्स करी याकू कलर करा हेछि आउ देखि पारुथिबे केमिति कलर हेछि चारियाडे आउ सियाडे लास्ट जाई आमे पहुँचिनु एना जीवु लास्ट घर को ये जिनस इंटरेस्टिंग जिनस देखि पारुथिबे डॉक्टर दमयंती बेसरा आउ पद्मश्री अवार्ड पाइथिले आउ देखि पारुथिबे तांकर फोटो आउ ये साहित्य रे पद्मश्री अवार्ड पाइछंती आउ एटा होछि तांको घर आउ माने गाँ जेतिकी सुंदर एठिका लोक मध्य सेतिकी सुंदर आउ तांकर पढ़ा पढ़ी रे मध्य सेतिकी योगदान अछि आम देश प्रति आउ आम प्रदेश प्रति देखि पारुथिबे स्वतंत्र तांकर पोस्टर लागिछि तो एटा तांकर जन्म माटी घर आउ तांको बाहा देइछंती अलगा जगह रे आउ वर्तमान आमे पाखापाखि लास्ट
पहुँची आसिलुनी आउ ये है लास्ट घर देखि पारुथिबे केमिति अंका ହେଇଛି एठी देखि पारुथिबे नानी जणे आसुथिले तो तांकु पचारिबा सीए केबेठु फूल बनैले ना सीए निजे बनाउछंती ना आउ काहाकु बना करछंती आपनको नाटा नानी मो ना से बासंती हास्ता बासंती हास्ता एटा आपनको हां गान ना बगेजडा हमर ओहो एटा आउ ए जो फूल आंका ହେଇଛି एटा आपण आसीबा केबे आगरु होउथला ना आसीबा परे होउची हां आगरु भी हेइथला आउ आसी के भी देखु छे होउची हमें करूची आउ ए फूल आंकिला परे जो घर को बंधु बांधव आसचंती केते खुशी लागे हां बहुत खुशी तांको लागे छे बहुत खुशी लागे हां आउ एमिति तो माने कोन आपण तो आम मयूरभंज नुह पूरा वर्ल्ड रो उदाहरण साजिचंती ए बाबोजोड़ा गाँटा आउ एमिति अलगा कोनसी गाँ तो गाँ को सजांतीनी आपणक गाँटा ही मु देखुची सजाइछंती तो कौन कहबा पई चाहिए जे अलगा गाँ रो लोक माननकु कौन कहबी से माने भी आसिकी देखिकी माने से माने खुशी लागुची ओहो माने से माने देखिकी खुशी होंतु आउ किछि सिखी भी जीवे आउ तांको गाँ को भी सेमती सजेइबे हम गाँ भरिया सजेइबे आउ केमिति लागे केमिति जते बडे बनै सारला परे बहुत भलो लागे माने घर माने सफा सुथरा फूल गुड़ा रंग होइसी माने बहुत भलो लागे आउ देखि पारुथबे एठी प्रत्येक घर जतिकी घर आपण देखि पारुछंती सब खपर रे हेइची ना एठी बिल्डिंग ना अलगा किछि सब खपर की टाइल की एजबेस्टर कम अच्छी टाइल कम अच्छी किंतु खपर बेसी मात्रा रे अच्छी किंतु याकू ही ए खपर घर को एते बढ़िया लेपा पुछा करी कि एते भलो सुंदर फूल देइछंती जहा कि थरुटे आसिला परे आउ जीवा पई इच्छा होबन समस्त के शांति मन हो जाय आउ या पूर्वरु हमरो ओडिया चैनल वाला आसीछन बहुत आछंती ना माने हमर जो काम चली थला बेली सही समय रे भी आसंती ना डेली आसंती आउ ए जो लिपा पुछाटा केते दिन लागे आपन के हमर हेछि माने सबुर माने सप्ताह भीतर पूरा लिपा पुछा सरी जाए आ खुंटो को भी कलर दे दैछंती बहुत बढ़िया लागुची आ माने लागिबोनी जे खुंटो कि खराब हेछि कि काठ खुंटो से सब तो किछि नै आउ माटी आउ केमिकल कलर मिसै की करूछंती मिसै की कलर आ माटी मिसै की होउसी ना आउ ए कलरटा केते दिन रहिया ना छाड़ी जाय ना एरा 1 वर्ष रहि जाय पूरा वर्ष रहि जाय 1 वर्ष त हमर तो सब वर्ष ही माने एमती दिया है चेंज माने कलर नुआ करंती ना आउ एटा केवल स्पेशली पता पर्व पई ही हुए शिवरात्रि पता पर्व पई हमें एमती लेपा पुछा करंती आउ कुनिया माने समस्त आसंती चारि समस्त आसंती हमें समस्त को कहि दे आउ जो माने बाहरे काम करंती से माने भी आसंती हां आसंती हमर एठु माने पता पर्व कहले माने आउ केही रहिबेनी एठी माने समस्त आसीबे आगे देखिबा को बहुत खुशी लागे भलो लागे आउ देखि पारुथिबे केते बढ़िया आकार सजैछंती गाँ को आउ गाँ ताकू एमिति झाड़ू करा हेछि जे कोठी किछि देखिबा पई पाइबेनी आपण कहंती जे जापान केते सुंदर अछि थरुटे आपण ए आम मयूरभंज रो बाबोजोड़ा गाँ को आसंतु आसिला परे जानिबे जे बाबोजोड़ा गाँ केते सुंदर आ मयूरभंज रे भी केते सुंदरता अछि एठू आसिला परे आपण देखि पारिबे तो वर्तमान आमे लास्ट मुंडो को जीवा तापरे सेठू आउ थरे फेरी रिटर्न फेरी जीवा देखि पारुथिबे ये होउची पत्रर टोपी आउ पत्रर छता भाई एटा छताटा आपण निजे बनैछंती हम ये बनैछंती ओहो ओहो आपण को भेणै जी हमनी बनैछे बडो छता ओहो सेठी माने सबु पत्र कोठू आनिछंती ए जंगल रु आनी की बनैछंती आउ देखि पारुथिबे केमती छता बनैछंती आउ ए छतार ना किस सेटा जेमती गुंगु कहले याकू कोन कहंती
ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାଷାରେ ଲାଡ଼ ଚାତମ। এটা লাড় চাতম ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଆଉ ଏଇ ଇଏ ଟୋପିଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଡ଼ ଟୋପି। ଲାର୍ ଟୋପି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଜା ବୁଢ଼ା ଆଗେ ବନଉଥିଲେ। ଓହୋ ଲକ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏଇଟା। ମାନେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗରୁ କେମିତି ଛତା ହେଉଥିଲା। ତାରି ପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନାଚ ବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ନା ଏଇଟା ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଶୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ। ହଁ ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ ନା। ହଁ ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଙ୍ଗୁ। ୟାକୁ ଗୁଙ୍ଗୁ କୁହନ୍ତି ନା। ହଁ ଆଗ କାଳ ଲୋକର ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ଏଇଟା ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜରି ବାହାରିଲା। ଆଗ କାଳ ଲୋକ ଏଇଟା ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କେମିତି ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଗୁଙ୍ଗୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଗଳେନି। ପାଣି ଗଳିନି। ପାଣି ଗଳିବନି। ଆଉ ଏଟାର ଖରାରେ ବି ବହୁତ ଏଟାର ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗେ। ଛତା ଅଛି। ସେଇ ଅଛି ଛତା ଅଛି। ୟାର ବି ଛତା ଅଛି ହଁ ନା? ଛତା ଅଛି। ଟିକେ ପଛ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଗ କାଳ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ। ହଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁଙ୍ଗୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଘରେ ଆଣି ବୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ଆଣିକି ପତ୍ର ଆଣିକି ବୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଘରେ ବୁଣା ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଏଇନା ତ ଛତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛତା ଅଛି ନା? ଛତାଟା ବି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ବୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ଯାହାକି ଗୁଙ୍ଗୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘର ସୁନ୍ଦର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମିତି କଲର୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଗାଁର କେଉଁ ଜାଗାରେ କଲର୍ ଦିଆ ହେଇନି ବୋଲି କଥା ନୁହଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ନେବା କୁ ଆସିକି ବସିଗଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ବି ନେଉଛି ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏତେ ଭାରି ବି ଲାଗୁନି ମୁଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଖରା ତ ଦୂର କଥା, ଖରା କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏତେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବହଳିଆ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଖରା ବି ଲାଗୁନି। ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଖରା ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏମିତି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ହଳ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଅଲଗା କିଛି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ତ ହଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଟୋପିଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ହଳରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଏମିତି ନୁଆଉନଥିଲେ, ନହେଲେ ଏ ଟୋପି ତଳକୁ ନୁଆଇଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବାନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ? ଆମେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁହଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମ ସେ ରାସ୍ତା ବି ସଫା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ପୁଣି କାନ୍ଥକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ମାନେ ନିଜେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଲଗା ହେଇଛି? କମିଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ CCTV ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ CCTV କେତେ ଦୂରିଆରେ ଲଗା ହେଇଛି ନା କେମିତି କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଓହୋ, ଦୁଇଟା CCTV ଲଗା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଲଗା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଥାଏ ନା
ସିସିଟିଭିଟା ତାପରେ କାଢ଼ି ଦିଆ ହୁଏ। କାଢ଼ି ଦିଆ ହୁଏ ସବୁଦିନ ସେଇ ଭିଡ଼ ଯେମିତି ଓହୋ ଭିଡ଼ରେ କିଛି ଲଗା ହୁଏ। ଓହୋ ଭିଡ଼ରେ କିଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭିଟା ଲଗା ହୁଏ। ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଲଗା ହୁଏ। ଓହୋ ଯଦି କେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ସିସିଟିଭିରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଇଏ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କାମ କରିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଇଟା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ୟାଠୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତାପରେ ଏଇଠି ଲିଟରେଚର୍ ଲେବୁଲ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଠି ଘର ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ବି ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବେ ଆପଣ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ବେଳେ ଆସିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନଠୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପାତା ପର୍ବ ଫଙ୍କସନ୍ଟା। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାତା ପର୍ବ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ।